yang dosen dia lagi betul ada yang berjalan ya. Ani ya जों kaisa kali pandaw thang thilmani ani manai khorok dong ani bani abu dong wa bu ke जों yang tin thanglai mani thana ga da yang bar ga da thanglai mani jumo khorka khorni do kanu bathak din thang bathak ka do pamodaran thuma ka nung kok ma thumai nung chin bai ka hamaya bisbirong bai ka hamaya ma herok nei sawai ta ti parama thano himi ti parama thani media ni juno mia amaken hone juno bu ke juno bu ka dule bu ka ani bokoro phati bai ya ke yagro khagla bro khai jong ta kono khagla bro ka kadul ka bro bro silai ga da silai na hanani thangmani silai last dige silai tuoi ano silai ni kigoro bai ano bokoro ro kata abo jung thang jama ke 11ta sarai 11ta doso Nung kasi na sini nona bunai dong. ni chino Bunai kang. Tapi ke kau ke sini, ekjon chino belum ke sini, nanti. nam do khon Khorok busur dong na. boro ko bang mana paso jino Jaga puja. je par gana ni ayong boni pati bes bu sangono Nung kang kay nona bungman iya gulo nung khare jabaci na ki polis thangai jabaci na. ang pula budak tongkro pulis tongo da kaman pulis tongo boro ang chirikha boro cheri tongo boro anu kono help khalia boro ge ang opai ke boro pulis pajin ke ang thangi pai geta ge boro ante bis bone pulis imbu sama kono Tahu polis ya tahu kan ke bos lai bai bukan nono. boro pulis ni kotono boro koton tlang uta chunga koton tlang ibu uta silai gada Nor khorok busur. jeng khorong tongo bai Kay khorosani lagi tanglai bin bumong khitamo. ani manai akas de boro যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা বিয়ে বাড়ি থেকে আসছিল ওখানে ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11টা বাজে বন্দুকের বাট দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো এই দেখেন আজকে আমরা কুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওনাকে একদিন সময় দিয়েছি এবং যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা যা করার আমরা করব কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবি ভবনের সামনে তো কালকা 3টার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা যাব আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন সেটা ভুলও করবেন না কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন belaiwan ama singsa patimu mia horni de prokalai pandani bo kumulung nino chini ti prasha koktuma thunai asis de borma bini logio tai kroksa sikla tongo bo koktuma thunai ya bono bathagrui lamau kaduli bujakha silai ni gada bai bono bokroko tokjakha belai kirima singsake borok rino bujakha jeng mia horano koktuma mankha phiaba jeng khori bising phalia nadi kok ngangke bujaknai koktuma thumnai boboti prasa bunai rok boroboti prasa jengbai jeng jodi no bahai ke bulai to gain kong ngangke o jaga bo chini yogmu chini freedom bo jaga bo tong nadi jeng kumulung press club ngthang agotla press club ngthang sarati ro raijao je koktuma thumnai je jaga bo attack mani khana kena janga jaga thang sobiyo chini agotla press club ni tini president pranab sarkar phai sokbaijak ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোসাইটি ni yang Surojit Das sokbaijak chini Somreza sokbaijak Kumulung Press Club ni president sokbaijak jeng khanamani logi no tini
রাধাপুর থানাও এফআইআর লজ খাইজাকা 24 ঘন্টানি বিসিङाव যদি ন যে আসামি এরেস্ট খাইজাগি হাंगांके थासिंगनरक আগরতলা প্রেস ক্লাবनि প্রেসিডেন্ট সামাनि खानाखाना जों थाना बसकांगो ओ रोड ब्लक खाइनाय खानानि प्रग्राम पाइमन इयागुलो যদি ন এরেস্ট ইयाखौ जों बक्तमान खांगके जों ओरो फाइ राधापुर थाना बसकांगो गेराव खाइनाय एरपरे रोड ब्लक खाइनाय जों जरा रेखा राधापुर थानानि पुलिसनो 24 घन्टानि बिसिङाव आसामिरक एरेस्ट जोंनि बागै अबश्यमिया भबिष्यत इब्रासा कक्टमा थुमनाय सिमिया सारा राज्यनि बदिसा चैनल फन सामुं खाइतों जेसा प्रेस क्लाबनि मेम्बार फन ओंथों बजुदि एटेक खांगांके लगी लगी जों बरनि बागै बाचानाय बरनि गानाव बाचानाय अबो चिनि प्रेस क्लाब जों मीडिया संगठननि अबो चिनि दायित्व चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जरानाय 24 घन्टानि बिसिङाव जुदि एरेस्ट एके बसकां जराबो जों फुनुगिरनाय सारा त्रिपुरानि सांबादिक कामक खालायमान मानिया नरक नायतों लिखित আমাদের কুবলং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেব বর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুমলুং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি, রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হব। আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। एक्चुअली चिनी जे एक्सपीरियंस त्रिपुरा हास्टेबो खरकसा मीडिया, खरकसा जर्नालिस्ट, खरकसा कैमरामैन एबा चैनलनि एडिटर, न्यूज चैनलनि एडिटर एटेक मानी चप्रबजाक माने बो खताल पार्टी मुंगिया 1-2 दिन पर जों नुबैमानो কোনো সাব ডিভিশন কোনো ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্টার চক্রবজাখা ক্যামেরাম্যান এটেক খাইজাকা হুমকিরি জাখা मैक्सिमाम जगह जों नुबैमानखा एफआईआर माने इयागुलो पुलिस आबनो सीरियस नाहारै लगी लगी एक्शन खालाया। अब हाइकेनो काइसा पार्टी मुं लाइथांनाय 7 तारिख शनिबार हर आशिष देबबर्मा बुमुङै खरकसा कक्टुमा थुमनाय सिनिनो कलि बनग थांमानि लामाबो सामुं सित्रा खालायनाय रकबाय एटेक खालायजाखा चप्रबजाखा बनो किरमा सिंसाके बुजाखा बनो सिलाइनि गादाबाय बख्रगो बुयै लेंगै आरो लेंप्राय जनजाखा पाइथागो राधापुर थानानि पुलिस बनो खेरेंबार हस्पिटाल लांगै बिनि ट्रिटमेंट खालायजाखा
ताइनि दिन फुंगो एटेक खालायजानाय कक्टमा थुमनायनि बिसिंथै एफआइआर खालायजाखा रादापुर थानाव आ दिनानो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट खुमलुं प्रेस क्लाबनि कायसे टीम ए त्रिपुरा हासिनि सिनियर जार्नालिस्ट रक फाइ रादापुर थानाव जों कक सापाइका पुलिसनि बोखाक्ति कक रोजाखा 24 घन्टानि बिसिंगो आसामिनो एरेस्ट खालायजानाय बेबो जों दिनै नुगैमानखा 24 घन्टा लायै 48 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायै 5 दिन लायखा 3 बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार kana शनिबार फाइगांगे एक सप्ताह पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चप्रबलायमानि अब आलकाको जों कक्टमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै दंखाङाके पुलिस बाद दवाबनो सिरियस एक्शन नाहारनानि दिनै दाबियावबनो दागति आसामिनो एरेस्ट खालायनानि खालायै जाते ओ पार्टी मंगनो गुबै जास्टिस रोनानिंथों जों नुगैमानखा 6 दिन 5 दिन लायै 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबोनि बागै जों दिनै रादापुर थानाव फायै नुगैमानखाना जत त्रिपुरा कक्टमा थुमनाय रक निनि आनि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जों थानसाके दिनै आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेन्ट चलि दंनाय हनै गायसाना खरां जों टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं रक फाइसक बायका त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि रक फाइसक बायजाक बरम गोनां ताकग्रा सुरजित पाल अबो हाइकेना चिनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि दिन फाइसक बायजाक चिनि सानमुं गायसानो 48 घन्टा 24 घन्टा लाइमानि परेबो आसामी एरेस्ट नियाखो बनो दाकि एरेस्ट खाया हंगांके जों अबनिसै कटर मुभमेन्ट नांखांके जों रोड ब्लक खायनानि जों बाद दंनाय 오늘은 좀 그랬으니까 하루 종일 그런 모습을
ফেব্রুয়ারি রাতে আমাদের কুবলং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেববর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুবলং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি, রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেফতার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেফতার করা হোক। যদি গ্রেফতার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা
রাস্তায় বসতে বাধ্য হব, আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। Actually, ini je experience di Rahaskewo, koroksa media, koroksa jurnalis, koroksa cameraman, eba channel ni editor, news channel ni editor. Etek mani coprok jak mani obo ketal pati mungya. Ek dui din porono senugui mano, kuno subdivision o, kuno district o, reporter coprok jaka, cameraman etek play jaka, kumkiri jaka. Maximum jagao no seng nugui man kha FIR man iya gulo police abono